ka alabato cogo f'anw ye. K'an bɛ ka ɲumanyaw kɛ ɲumanya wale ka di Ala ye. Ɲumanya telen na kan do ka kira kanu cogo f'anw ye. K'an bɛ ka ɲumanyaw kɛ ɲumanya wale ka di Ala ye. Ɲumanya telen na kan do ka farida seli cogo f'anw ye. K'an bɛ ka ɲumanyaw kɛ ɲumanya wale ka di Ala ye. Ɲumanya telen na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد أمبي الله سبحانه وتعالى فو كاولا يمندون كبركدا كتنغينا في كبان يرباكم تورما أننا كجوجو كولولو كنينا الله سبحانه وتعالى في أكام بسوهم وفتاني كتاني أن يتبع جلنا نبولا يانغا ولندا على كرا عليه الصلاة والسلام أكنينا ميا أنسيرا يرومينا ويكمامنا نكراي batakew bila ka taa masaw ma n'o ye k'u wele ka na Ala ka diinɛ ma ka da kan Alakira alayhi salatu wassalam a cila diɲɛ bɛɛ de ma dɔ f'a ka ci ka lase diɲɛ bɛɛ de fana ma. O kuma ni i b'a fɛ ka kuma lase dugu min na n'i y'a fɔ a dugutigi ye a ka ca la kuma a bɛ jɛnsɛn. O de la kira alayhi salatu wassalam batake minnu n'a y'u ci a y'u ci ka taa masaw de ma. Ni masakɛ donna min na a yɛrɛ ka mɔgɔw bɛ don o de la. hali an filɛ yɔrɔ min na sisan o kelen don. A bɛ fɔ ko annasu ala diini mulukihim, ko maaw b'u ka masaw de ka diinɛ kan. Nka an ka nin waati in na mɔgɔw ko mɔgɔw tɛ masaw ka diinɛ kan, ko annasu ala diini ilamihim, ko an ka nin waati mɔgɔw b'u ka information diinɛ de kan, kunnafoni mun b'a ka dugu la o diinɛ ko mɔgɔw b'o de kan. Mais f'an ka faamuya k'a fɔ marakɛla minnu bɛ anw kunna sisan n'an b'o f'u ma ko président ni fɛn ninnu, tiɲɛ yɛrɛ ye min ye olu tɛ marakɛlaw ye, nka olu bɛ yen de dɔrɔn ka baara dɔ de exécuter. Nka marakɛla yɛrɛ minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ n'u b'a la ka diɲɛ mara o ye banquiers de ye, nafolo bɛ minnu kunna, nafolotigiw, olu minnu bɛ duguma olu de ye marakɛla yɛrɛw ye. Information sira ninnu bɛ olu de bolo, masa président minnu bɛ jamanaw kunna o bɛ baara kɛ n'olu de ka hakilina ye. O kuma n'i ye président ye a tɛ jate nin waati in na jagoya k'i ye marakɛla ye dɛ, i ye maa dɔ de ka hakilila labaaraba ye. O maa in o bɛ dugu de ma, o kuma nafolo b'olu de bolo, olu de ka hakilina bɛ tɛmɛ ka taa siraw fɛ. N b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛn sɔgɔma ma. Alakira alayhi salatu wassalam ale ka waati la masa minnu kun bɛ yen olu de kun ye marakɛlaw ye, ka d'a kan fɛn bɛɛ kun ye olu de ta ye, décision bɛɛ kun bɛ bɔ olu de yɔrɔ. O de la Alakira alayhi salatu wassalam a y'a ɲɛsin, a ye lɛtiri ɲɛsin u ma. An ko fo lɛtiri nana se Romains ka masakɛ ma n'o ye Kaisɔr ye. Kaisɔr o ye masa tɔgɔ de ye, Romains kun b'u ka masakɛ wele ten. Nka tiɲɛ yɛrɛ tɔgɔ Herakli de ye. A nana se masakɛ min ma o yɛrɛ tɔgɔ ko Herakli. O kuma an ko a selen a ma a y'a ko ɲɛɲini walasa a ka se ka dɛngɛnɛya sɔrɔ a la. O ko ɲɛɲini to an ka nana ni Abu Sufyan ye. A ye ɲininkaliw sɛmɛ Abu Sufyan in na. Abu Sufyan ye ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi fo k'a ban pewu. O kuma an nana se o yɔrɔ de la. O kuma jaabi bannen ka ban kuma min na ni masakɛ ye a ka kumaw fara kan, a ko Abu Sufyan ma hakilila jigila k'a fɔ ko i ko Muhamadu b'a ka kuma min fɔ mɔgɔ ma deli k'a fɔ k'a kɔn an ye aw cɛla.
no kun kɛra ne masakɛ kun b'a fɔ k'a fɔ maa dɔ ye baara dɔ daminɛ a b'a fɛ k'o tɔ de laban i ko fana ko a faw la masaya kun tɛ a faw la ka d'a kan an ko man kan sigi cogo la masaya kun tɛ yen bɛɛ lajɛlen kun b'i ka kabila ɲɛmaa de nɔfɛ kabila minnu sigilen bɛ i ka kabila ɲɛmaa o de kun jatelen bɛ i n'a fɔ masakɛ n'ale ye min fɔ bɛɛ bɛ tugu o de nɔfɛ o tuma ni masaya kun b'a ka mɔgɔw la n tun n'a fɔ ko a wulila a bɛ fɛ k'a ka mɔgɔw masaya kɔrɔ min tun b'u bolo n'o binna a b'a fɛ ka o de ɲini k'o lasegin i ko fana ko yan'a ka nin kuma in fɔ a kun ti nkalon tigɛ ko n y'a dɔn fana k'a fɔ mɔgɔ min ma sɔn ka nkalon tigɛ mɔgɔw ye o tigilamɔgɔ tɛ sɔn ka nkalon tigɛ ka da Allah subhanahu wa ta'ala la i ko fana ko maa minnu bɛ tugu a nɔfɛ k'o ye maa lafolenw de ye o ye fantanw dɛsɛbaatɔw de ye ciden fɛn fɛn nana olu bɛɛ tun bɛ ten de ni ye Musa lajɛ minnu tuguna nɔfɛ Bani Israilakaw minnu kun ye lafolen do ni ye Isa lajɛ minnu tugula nɔfɛ o kuma a yɛrɛ hawariyunaw minnu lafolen do ko kuma ciden bɛɛ lajɛlen bɛ ten i ko fana ko mɔgɔ kabini a ye wele in daminɛ dɔ de bɛ ka fara a ka mɔgɔw kan limaniya ko bɛ ten ni limaniya donna yɔrɔ la kura ye o kuma don o don de dɔ bɛ fara a kan f'a ko ka taa dafa kuma min na i ko fana ko mɔgɔ tɛ muruti ka bɔ a ka diinɛ na diinɛ in juguya kama o kuma ko limaniya fana bɛ ten n'a ye adamaden dusukun minɛ ka ban a banna i ti foyi jira a la bilen min bɛ se ka bonya a ɲɛkɔrɔ ka tɛmɛ limaniya in kan ni adamaden ye diinɛ bila a ka diinɛ n'o ye silamɛya in ye ala kelemanciya ye ni maa min y'a bila fɛn o fɛn kama da la k'a fɔ ko ala kelemanciya ko in kun b'a don a dusukun na ka ɲagami a jeli de la fɔlɔ ale kun b'a la ko wɛrɛw de la o kuma a kun ka fɛgɛn n'o tɛ maa min ye diinɛ minɛ n'a donna a na i ti foyi jira a la nafolo t'a bɔ a ja kan masaya t'a bɔ a ja kan foyi madama ni yaqinu nana a na n'a bɛ f'o ma ko certitude n'o nana a na yaqinu nana ka ban foyi fɛn bɛɛ bɛ dɔgɔya fo n'a kɛra diinɛ ye ka d'a kan e bɛna se ka masaya jumɛn jira diinɛ maa na min ka bon ka tɛmɛ lahara masaya kan o tɛ yen ala ko alikuranɛ kɔnɔ ko wa idha ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira a ko a kiyama don na arijinɛ kɔnɔna na n'i y'a yɔrɔw lajɛ i tilala k'a lajɛ i ye yɔrɔw lajɛ k'i bɛna nɛɛma ba i ɲɛ na ani masaya kɔrɔtali donc ja masaya hakika o bɛ arijinɛ de kɔnɔ nafolo hakika o bɛ arijinɛ de kɔnɔ o tuma ɲɛnɛmaya mana diya i la cogo o cogo mɔgɔw bɛ se k'i ye yɔrɔjan ne ka ɲabu i fɛ wallahi e yɛrɛ b'a dɔn ko la yazalu hunaka shay'an mafquda mɔgɔw b'a la ka min fɔ nka e yɛrɛ b'a dɔn i ni ala cɛ fɛn dɔ bɛ yen min b'a la k'i jɛ dɛ i yɛrɛ b'o dɔn balil insana ala nafsi basira bɛɛ b'a yɛrɛ dɔn mɔgɔw bɛ se ka ɲabu i fɛ ka fɛnw kɛ nka i yɛrɛ ni ala cɛla la i b'a dɔn ko ɲɛnɛmaya in a man di fɛnw bɛ a la don o don mun bɛ k'i sɔrɔ fɛn b'i la i dɛsɛlen bɛ i tɛ se ka min fɔ mɔgɔ ye yɛrɛ o bɛ bɛɛ i bɛ mɔgɔ la ni mɔgɔw ɲɛ b'a fɛ a bɛɛ bɛ ten de an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɔda kan ye ala ka an jidi limaniya na o tuma k'i ko k'a ti janfan kɛ o tuma cidenw fana bɛ ten cidenw o taamasere dɔ ye k'a fɔ o bɛ tiɲɛ fɔ o ti nkalon o bɛ tiɲɛ fɔ o bɛ danaya segin o tɛ janfan fana kɛ o tuma i ko k'a ti janfan kɛ o cidenw taabolo ye i ko fana k'a bɛ aw yamaruya an ta'budullah k'aw ka ala bato wala tushriku bihi shay'an k'aw kana filankafoya kɛ ala la wa yanhaakum an ibadatil awthan i ko k'a bɛ aw bali ka bɔ jo bato ma jo kana bato wa ya'murukum bis salah i ko k'a b'aw bila seli la wa sidq k'a ka tiɲɛ fɔ wal afaf k'aw ka se aw yɛrɛ la aw k'aw yɛrɛ minɛ fa in kana ma taqulu haqqan a ko Abu Sufyan i ye kuma min fɔ sisan ni tiɲɛ don n'i ye tiɲɛ de fɔ ne ye fasayamliku mawdi'a qadamai hatayn ne sen jɔlen filɛ yɔrɔ min na nin ye nin bɛna bila a ka mara kɔnɔ don dɔ masakɛ yɛrɛ de ye nin fɔ ne jɔyɔrɔ in nin bɛ bila a ka mara kɔnɔ don dɔ dɛ
وقد كنت أعلم أنه خارج مسake ko ne kun b'a dɔn ko a kun kan ka bɔ ko dɔ kun kan ka na n kun b'o dɔn dɛ walam akun adunnuhu minkum nka n tun t'a dɔn k'a bɛna bɔ aw de la a kun bɛ hakili la k'a bɛ bɔ anw de la ka d'a kan anw de ye masaw ye anw de se b'anw de ye bi nka a bɔra aw la a ko falaw anni a'lam anni akhlisu ilayhi latajashamtu liqa'a a ko ni kun ye a dɔn k'a fɔ ani ne kun bɛ ɲɔgɔn bɛn waati kelen na n tun bɛ a kunbɛnni labɛn o kɔrɔ n kun bɛ labɛn walasa k'a kunbɛn walaw kuntu inda ni n'a kun bɛ ɲɔgɔn fɛ ni ne kun b'a kɛrɛfɛ la ghasaltu an qadamai n tun b'a kɛ a senkola de n tun b'a sen de ko ka d'a kan ma barikama don ma hɛrɛma don a bɔra aw la o tuma o hɛrɛ don ala ye min kɛ aw ye inna allaha yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar danni na min ka di ala ye a b'o dan a ka danfɛnw fana na min ka d'a ye a b'o sɔrɔ ma kana lahumul khiyara ala ko aya wɛrɛ la ten a ko choix ti anw bolo wa anw ka critère o tɛ ala ka critère ye ala ka critère bɛ ale ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ de yɔrɔ n'a ka d'a ye a bɛ min minɛ ka k'a ka maaba ye a b'o kɛ maabaya o dan o ye alakira ta ye alayhi salatu wassalam ثم دعا بالكتاب أصر لك كوكنا نكرا كتابون نكتابي فقرأ أي كتابين كلام ثم نمنا كتابو كلام فارتفعت الأصوات وكثر اللغط حكما أكام منو بي سوكونا نوي أكام موي أكام منسيرنا كرفسينا أكام كونسيو وبيرا جلسنا كام مانغام باتشي حكما ويكمو نغم نغنا فأخرج أبا سفيان ومن معه أكو أبو سفيان أنا كام مغوني arabu akolu kabo olu bola falamma kharaja abu sufyan tumanam nani abu sufyan bora masake ka pale kono qala li ashabihi akaka mugoma ani munu me nyogon fe lakad amara amr ibn abi kabsha ako ibn abi kabsha ko mikira weletini ko ibn abi kabsha akako muyana de innahu la yakhafuhu malik bani al-asfar ma munu ye ma nere mugumaw ye olu ka masakɛ yɛrɛ b'a la ka siran ye ka da ka arabu u tun bɛ tubabu wele ten o waati la k'a fɔ ko ma nɛrɛ mugumaw o tun bɛ wele ten de donc a ko ma nɛrɛ mugumaw olu ka masakɛ yɛrɛ de filɛ ka siran na nin ye tiɲɛ yɛrɛ la alakira n'o ye muhamadu ye a ka ko bonyana ولم يزل أبو سفيان موقنا بعده بظهور أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وفقه الله للإسلام قبل ندوين للا أبو سفيان يدعنا يسرق فوكو كراك كوبنا بانجي ناس رمى الإسلام يفلو fo ala nana latigɛ abu sufyan kilala ka do silamɛyana ala kira ka fatu makka do ay makka minɛ don min na an bɛna s'a ma ɲɛfɛ insha allahu ta'ala wa ajaza hiraklu dihyata ibn al-khalifata al-kalbi masakɛ n'o ye hirakli ye a ye kado caman di ala kira ka ciden ma n'o ye dihya ye a ye kado caman d'a ma ni a ye nafolo d'a ma ka fɛɛrɛ bɔ fini caman d'a ma thumma raja'a ila hams o kɔfɛ a yɛrɛ seginna ka taa hams o bɛ sɔrɔ siri de bi an filɛ yɔrɔ min na de ye fa adina li udama'i rum fi daskaratin lahu a ye romu ka ɲɛma ba minnu bɛ yen a y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ka palais dɔ kɔnɔ a ka hamsi palais kɔnɔna na a y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka d'a kan u ka masaya siège ba tun bɛ yen de donc a y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yen wa amara bi abwabiha fa ughliqat a y'a ɲini ko palais da bɛɛ ka sɔgɔ u ye palais da bɛɛ sɔgɔ thumma qala a sɔrɔla k'i kanto ya ma'shara rum ako rume jamaw rumew ya ma'shara rume jamaw rumew ye mamunu ye bi o ye italien français o n'a ɲɔgɔnna ninnu olu de ye romains ye bi olu de cicila ka bɔ fɛnw na ani rumani ninnu donc olu de ye o ye ya ma'shara rum ako he romains hal lakum fil fala'i war rushud yala aw b'a fɛ ka nin yɔrɔ sɔrɔ ka tila ka kanda sɔrɔ wa an yathbuta mulkukum aw b'a fɛ aw ka masaya ka sabati wa fatutabi'u hadha an-nabi aw ye tuguni nabi ɲuman nɔfɛ dɛ
nabi ɲuman min bɔra arabu cɛla n'a bɔra sahara kɔnɔna na ka d'a kan o don na o tun bɛ makan yɔrɔ min wele ko sahara kɔnɔnaw n'a bɔra sahara kɔnɔna na o tuma a ye limaniya ma dɛ fahasu u bɛɛ lajɛlen sina ka garabaso ka wuli ka kule haisata humurul wahsh ila al-abwab o y'u ɲɛsin ka taa so de ma ka taa boda de bɔ u bɛɛ b'a fɛ ka boli ka bɔ kuma in ma diya u ye masakɛ ma hakilima de ye a b'a dɔn n'u kɔni kun sera ka bɔ palais dafɛ dɔrɔn a ka fanga kun banna o tun bɛ coup d'état de k'a la o de la a ye fɛn bɛɛ sɔgɔ donc u ye nin kɛ u tilela u bɔra k'u bɛ taa bɔ u y'a sɔrɔ datugulen don a y'o kɛ a ka fanga kɔlɔsili fana kama ka d'a kan ɲama ninnu n'u kɔni kun bɔra palais da la dɔrɔn a banna o kun ye masakɛ ka fanga tiɲɛni de ye o tuma fawajaduha mughliqa u taara sɔrɔ datugulen don falamma ra'a qaisar nufratahum qal tumana min na qaisar y'a ye k'a fɔ tiɲɛ na u banna pewu de u k'u ti sɔn munna anw romɛnw anw ye civilisation tigiw an bɛ diinɛ kan civilisation b'an bolo an taalen don ɲɛ anw ka taa tugu maa dɔ nɔfɛ maa min bɔra sahara kan hali civilisation kelen t'a la u y'o de fɔ ka d'a kan olu fɛ sahara kɔnɔmɔgɔw nalomɔgɔw don lagalagatɔw don u tɛ diɲɛ kalama dɔ ka bɔ olu cɛla ko a ye nabi ɲuman ye anw minnu ye diɲɛ civilisation batigiw ye n'an taalen don ɲɛ fɛn bɛɛ la kɛlɛminɛn na jɔli la kodɔn na kalan na anw ka sɔn k'an ta bila ko ka tugu o nɔfɛ o de kɛra dalilu y'u bolo o dalilu in o tuma a k'u ma rudduhum tumana min na a y'a dɔn k'a fɔ k'u banna a ye yamaruya kɛ k'a y'u lasegin ka na u seginna ka na faqala lahum masakɛ yɛrɛ y'i kanto ma sa inni qultu maqalati kuma in ne y'a fɔ de akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum walasa n k'a lajɛ yala aw ka diinɛ degere bɛ cogo min na aw bolo aw bɛ diinɛ min kan jɔyɔrɔ min b'a la aw bolo n ye kuma in fɔ o de kama kɔrɔ masakɛ yɛrɛ siranna faqad ra'aytu n y'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛna aw ka diinɛ bɛ aw bolo masakɛ y'a kuma yɛlɛma quoi nin yɔrɔ ye nkalon de ye donc a y'a kumakan yɛlɛma k'a fɔ ko ne m'a fɔ n ka laɲini tɛ aw ka bɔ aw ta kan nka n ka laɲini ye k'a dɔn yala ni ne ye nin fɔ aw bɛna bɔ aw ka diinɛ kan nɔgɔya la wa aw tɛna bɔ a kan ko n y'a dabɔ o de kama fasajadu la o kɛlen u bɛɛ lajɛlen ye sujudu k'a ye u jɛnna n'a ye waradu anhu u jɛnna a ma donc a ka fanga tora a bolo وتبين من هذا أما دون دلا أن قيصر كفو مساكين نورمو كم مساكين هرقل عرف النبي صلى الله عليه وسلم أي كرا دون وصدق بنبوته الصنع فناني كرا كم تشيريا تمام المعرفة دون جرد لده ولكن غلب عليه حب ملقه فلم يسلم ناكم مسايا جاراي katami silamɛya kan a ma silamɛya donc masaya kanu o de y'a bali silamɛya ma wa ba'a bi ithmihi wa ithmi ra'iyatihi kama qala alayhi salatu wassalam o kuma a ye kungo da a yɛrɛ kunna ani maa minnu b'a ka mara kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen kungo fana dara kan k'a sɔrɔ fɛn ma b'u t'a la kira y'o fɔ kira ko a ma a ka masaya y'a bali ka bɔ diinɛ ma halakahu mulku kira ko teni ko a ka masaya de y'a halaki ja maa ka masaya bɛ se k'i halaki i ka nafolo b'i halaki i ka tɔgɔtigiya b'i halaki kuma jumɛn n'i ka masaya i ka nafolo i ka tɔgɔtigiya n'i y'o bila diinɛ ɲɛ n'i sɔnna k'i ka tɔgɔtigiya makaran ka diinɛ labila n'i sɔnna k'i ka masaya makaran ka diinɛ labila n'i sɔnna k'i ka nafolo makaran ka diinɛ labila i ka masaya n'i ka tɔgɔtigiya n'i ka nafolo bɛ kɛ sababu ye k'i halaki donc nin ci kan ka fɔ diɲɛ maramasa bɛɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ silamɛ duguw kunna minnu ka jamanaden fanba ye silamɛw ye u ka sɔn silamɛya ma u ka ban maa minnu b'a fɛ ka fɛnw sigi u kunna diyagoya ɲɛnɛmaya tɛ fila ye kelen dɔrɔn de ko ye wallahi ni fatu waati ma se i tɛ fatu fɛn bɛɛ bɛ se ka k'i la n'i man ka fatu i tɛ fatu nka ni fatu waati fana sera fɛn bɛɛ bɛ se ka k'i la fana walasa i kana fatu i bɛ fatu ɲɛnɛmaya o de ye dɛ
fɛn bɛɛ bɛ k'i kelen contre la n'i fatu waati ma se i tɛ fatu fɛn bɛɛ bɛ kɛ k'i kelen sauver n'i fatu waati de sera i bɛ fatu mɔgɔ tɛ to ɲɛnamaya kɔnɔ bada bada koyi wallahi an bɛɛ lajɛlen nana walasa an ka taa de an nana walasa an ka taa maa minnu tɛ sa olu tɛ na koyi n'i ye maa ma ye k'a tɛ sa ɲɛnamaya kɔnɔ a tigilamɔgɔ tɛna ɲɛnamaya kɔnɔ n'i kɔni y'a dɔn k'i sen cunna yan ɲɛnamaya in kɔnɔ a dingɛniya bila i kunkolo kɔnɔ k'a fɔ ko don dɔ i bɛ fatu n'i dun fatura i bɛ taa Ala de yɔrɔ i t'a to sa i ni Ala cɛla ka ɲa e bɛ diɲɛ mɔgɔw diɲɛ ɲini k'u diɲɛ ɲini k'u diɲɛ ɲini k'o bɛ tila ka taa laban i ni Ala de cɛla ma an b'a ɲini Ala fɛ an bɛ Ala kunbɛn don min na Ala k'o k'an ka don na hɛrɛma ye Ala ka yafa an jurumu ma Ala ka yafa an jurumu ma o tuma ɲɛnɛmaya in falen bɛ nin de la surtout an bɛ ɲɛnɛmaya laban min na bɔda foyi t'an ye sisan ni Ala ko tɛ dɛ an filɛ nin ko min kɔnɔ nin ye n'o ye bana in ye coronavirus covid walima n'a ɲɔgɔnnaw nin tɛna kun cɛ sisan dɛ bɛɛ ka wuli kunkolo la nin ye fɛn de daminɛnen diɲɛ kɔnɔ ni Ala ye siya di minnu ma olu n'a lakali n'o tɛ ni nin kun cɛra ka min to ɲɛnamaya la olu b'a lakali n'o tɛ a ma na walasa a ka ban sisan dɛ an bɛ fɛn fɛn na an bɛ tila ka nin bɛɛ dabila yan nin tɛ taa sisan dɛ ka d'a kan fɛnw don minnu labɛnnen don minnu y'a labɛn a taara k'u bolo dan olu tun b'a fɛ a bɛ ka jɔ yɔrɔ o yɔrɔ a tɛna jɔ yen o tuma nin ko de daminɛlen sa dɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an ta k'a la hɛrɛ ye minnu fatura sababuya la an balima silamɛw na Ala ka hinɛ u la an minnu yɛrɛ bɛ yan garanti foyi t'an bolo fɔlɔ n'Ala bɛna an sababu de bɔ a la an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an sabati diinɛ in kan ni nin ko ninnu bɛɛ tɛna kun cɛ k'an to ɲɛnamaya kɔnɔ bilen Ala ka dɔ fara an ka diinɛ kan don o don Ala ka yafa an ma n'a dun bɛna kun cɛ k'an to ɲɛnamaya kɔnɔ Ala ka a lakalili si d'an ma hali bi Ala k'an bɛɛ lajɛlen sabati diinɛ in kan tayib o tuma masakɛ in a ka masaya o kɛra sababu ye k'a halaki nka bi a tɛ a fatura san 1000 kɔ o don kama a banna diinɛ na walasa a ka masaya de ka na tiɲɛ est-ce que masaya in tora a bolo a ma to a bolo a tun bɛ yɔrɔ minnu kunna o bɛɛ bɔsila a la bi o bɛɛ bɔsila a la a tun bɛ empire min kunna empire in cila empire in jɛnsɛn na ale yɛrɛ tɛ fɔ a tɔgɔ tɛ fɔ bilen fɔ n'a kɛra histoire siraw ye donc a siranna ko masaya ka to a bolo nka masaya ma to a bolo masaya bɔra a bolo o san 1000 kɔ de ye nin ye masa joli tɛmɛna ale kɔfɛ donc e min fana bɛ masaya la bi walima i bɛna k'a la sini da la k'a tɛna to i bolo i mɛnna cogo o cogo an minnu n'Ala y'a latigɛ an ye siècle 2 ye 20e siècle ani 21e siècle an b'a dɔn yakinu dɔɔnin na k'a fɔ ko siècle min bɛ na k'an t'o ye koyi an t'o ye dɛ siècle 22e siècle maa mun b'an cɛla n'o b'o ye fana kɛra denmisɛnnin ni ne ye an tɛ fɛn fɛn ye san 30 sɔrɔ ne ma d'a la n'i bɛ siècle dɔ in ye dɛ siècle 22e siècle n'i b'o ye dɛ donc kɔrɔ ye 22e siècle b'a sɔrɔ anw kɛra histoire ye an ka ko bɛ ka lakali mɔgɔw ye o y'a sɔrɔ n'an bɛ Ala yɔrɔ hɛrɛ la falilahi alhamd n'a yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ n'an bannen bɛ Ala la an bɛɛ lajɛlen ka segin Ala ma an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka bɔda gagner hali bi o tuma masakɛ in a ka ko nana laban nin cogoya in de la amma Dihiya nka Ala kɛra ka cɛ min tun b'a nɔ ciden min tun b'a kɛrɛfɛ al-Kalbi fa innahu lamma kana bi hasma tumana min ale ni masakɛ y'a laja ale taara ka sira fɛ ka da kan ci min tun b'ale ma dɔrɔn o ye ka lettre di masakɛ ma masakɛ ka limaniya a kana limaniya o tun t'ale ɲɛ sira la ka da kan Ala kɛra ale ci de kɔma ala rasul ila al-balagh ale ka mission kun ye jumɛn ye a ka se ka lettre kɔni lase masakɛ ma o tuma ale segintɔ ni masakɛ y'a bonya in ma foyi ɲɛ a ye ja silamɛya tɛ dɔrɔn ɲɛ kanu ye dɛ silamɛya ye ɲɛ labaara de ye masakɛ a ye kira kanu fa ye cadeau k'a ye nka a taara tasuma kɔnɔna na ka d'a kan a ma labaara diinɛ nana de k'i k'a labaara donc ni bana labaarali ma k'i ta kɛ dɔrɔn atifiyaw ye sentimentw ye an bɛ nin fɛ n'i m'a labaara a tɛ nafa dɛ an bɛ nin fɔ fɛn fɛn b'a la ka kira kanu wele a yɛrɛ la an bɛ nin fɔ a bɛɛ ye dɛ o tuma n'a événement sera an bɛ taa groupe an bɛ taa uniforme tigɛ
ka sabaga Muhammad Rasulullah ka kinimbaw dun ka boson baw mi ka dongulu da kame ala krafa alayhi salatu wassalam o kanu dama tambode fanga tuba no fedi fanga labara anga tabulo de labara o de nyinendo ma no de on jume be binami ke krafa ka te me kira binaga Abu Talib kan ati mogote bi on na ko me ke krafa ka te ma binaga Abu Talib kan fo kira yere ya don ko binake ba fe na o fe ma fo nyai kada kan dine min nana ama labara do ala kira kanun pelebele damne o ika ka dine de labara chi min dunada ika chi labara kanun folo e odi o ko fe kanun to be ni fon wero be fara kan ka dafa kira kanun ala ka anjidi ala cey ale segina anana se yorom na no hasmai atato madine konnana ma do be no bani juzam kawye olu ka mauna na srat kanye sradanye o isra danye masakaye fen dama kaka di krama o ya be boshala o isra danye no isra tigalawe bani juzam kaw okuma o sara tabulu koray kabin bitede saba sara a sratke o bey kamna ala kraka wati alayhi salatu wassalam mabu yer organiser dabi mawkan na fo mu ga kan yero ka sahara la sisan fundu hatta kabila soro la sahara kan kabila munu ba fo ko lu garjige be u ka bamuru de la olu garjige u bu ka bamuru de la nu ka tamu oti seneke oti bangen oti foike olu konta e doronde ka bi mawkan ku ka fen boshi ula olu yere be wasoni oye hali sisan akabila obi olu wasolande quoi ka fo kolu ka garjige olu be balo chogo mina oye ka manto ta de drangi ula ka manto ta de boshi ula do ubina chen ubina kan ka fen minana fen feni masake adama o ya be boshala tumanam na se madine konnana aya nya fo kray munum bina ka bu don fana bandu zam kawde do ala kra yorobe ala kray kelebolo wuli ko nyamgo ya di Zaid bin Haritha ma keme duru nyongona kira yo blaga to kama do utara kata chunkani ke ukan ko ma fagawla ka nyogome bakeli ko mina ula ani saga baduru ko mina ula ani ka muso chama ni demsen chama mine donya srafe okma wa asra Zaid bin Rafa'at al-Judhami ahdu ru'asaihim ila al-Madina uka kabila nyama dobi notre Zaid bin Rafa'a ale teliyala yani kiraka mogo kira imam Zaid munu blakata kelela yani ulu ka se Madina ale kono olu nye Madina anaka mogo utara do islamiyana donc o aya fo ka foko o yu ka fen beche me tiya yere la mamun bina dehiya kan ko lu kuntala olu kuntala okuma ala krai aka kuma cintiya kira ya ale ka fon sigama madne kaw Zaid nale madne kono ni fon ye kira ko ama ko eta njume ala ale ta tu munu ya yo yira kira yo bela sigin alema kadaka munu bina dihiya kan kabila ale ka kabila o de tuno me ale yere ka groupe kuntala kuma ma do kabila kono groupe be do munu bina ale ka kabila o do me ale ka groupe kuntala do ala kira alayhi salatu wassalam ayaka fin la sigin ama وكرا هرقلك إسوار كنشلي وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى الحارث بن أبي شمر الغساني أمير دمشق من قبل قيصر أذكر عليه الصلاة والسلام أي التي ورتشي قد حارث ما نوي أبي شمر الغساني أي أميني دمشق نيماي غورنري Dimashq bi halbi abe o le Damasi Syrie capital ale de ye sabat la tariku yere la ko capital min ka koroni jien capital be bi o ya ale de kabni o wati na capital do fanflerom na bi capital do o ma yelema donc capital de do ale dugu koni donani capital ya de kabna si watu la donc o Damas min fle o nyema no e Haris bin Abi Shammar al-Ghassani kira lettre do ci gata alema ngale ku Qaisar ka lasigi de Damas
ango Palestine noye Chamie Palestine Ordun Bahrain ani Syrie ani Liban o yoro munu be o de kuno wele ko Chami o be kumbe Romo de ka mara kono Rome munu ye bani asfarkaw ye munu bola Europe ka bo Europe ka jigi yenka o be kuno lu de ka mara kono o kuma nga o ka politique ku minye nu ye yoro mi mine o be o gouverneur bo u yere la ko la sigo kunai do ba to révolution me doya kadaga mo go révolter kuma jume nu ye mawere yu kuna marala mais nu ye u yere kuna marala aga cha la révolution me doya do do ku ga stratégie wala saka mago mara ala kere letri ci katama kira ko ma bismillahir rahmanir rahim من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر أكو نيغافين بورا محمد يرمي على كتشدين كتا حارث بن أبي شمر ما على كراكو سلام على من اتبع الهدى كو اسكشي وبي ما دي كان ما من تقول كان نصر نوفد وآمن بالله ما من دار على وصدق ما من على كينتيا وإني ني أدعوك ميويلي أن تؤمن بالله كي قد على وحده على كلي لا شريك له جنيونتي على منا يبقى لك ملكك نو كيرا إكا مسابة تيمولو وبايرا كافو أيام فوالنا تمني وكرا عليك لانين تنتهي كم مساو كم مساعتني ناكا لانين دي مساو كاسلامي درو ولي لانين بين كارسا كان كاكا مساعت تاكا بوي an yɛrɛ ka siga a nɔ na masaya ni mara la o kun tɛ kira ka laɲini ye nka hali ni masaw ye kuma dɔw la a pousser ka kɛ o kan o kun t'a ka laɲini ye a ka laɲini de kun ye masa yɛrɛ minnu sigilen bɛ u ka sigidaw la ye u ka to masaya la nka u ka kɛ silamɛ ye a banna walasa silamɛya ka jiru fɛnw ka kɛ ka d'a kan kira ma na ka domination kɛ ka diɲɛ dominer walasa ka mara bila yɛrɛ kamankɔrɔ ka bɛɛ k'a ka la kira ma n'o kama kira nana de ka ala ka ci de lase mɔgɔw ma masakɛ dugumamɔgɔw kira nana de o bɛɛ de ka kɛ masa ye donc kira ma ka kɛlɛbolo wuli abada ka maa si ka masaya tiɲɛ nka masaw bannen a tɛ fɔ ne tɛ sɔn wa a ti kɛ n fɛ yan o de ye sahabaw bila ka t'u ka masaya kama n'o tɛ n'u kun sɔnna ka ban dɔrɔn o kun ye ko bannen de an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛ sahaba ma o de la kuma minnu bɛ sen na bi an ka taa ite islami kɛ an ka kɛ tan f'an ka ninnu gɛn ka bɔ yen o tun tɛ kɛra ka laɲini ye dɛ la kɛra ka laɲini silamɛya ka jɛnsɛn dɔrɔn silamɛya ka se ka labaara dɔrɔn o tuma ni silamɛya sera ka labaara falilahi alhamdu alhamdulillah an ka dugu ninnu na silamɛya bɛ ka labaara an filɛ labaarali dɔ de la nin ka misiw jɔ ka darisiw di mɔgɔw ma ka mɔgɔw wele ka na silamɛya ma o tɛ silamɛya labaarali ye n'o kɛra ka ban laɲini ma sabati ya laɲini sabatila o tuma mɔgɔw ka limaniya degere ka yɛlɛ sa o bɛ to mɔgɔw de bolo o bɛ to karamɔgɔw ni lafaamuyali ni bato ni fɛnw de bolo hali ni ye mali hali n'a nana ni alikuranɛ ye sisan minnu bɛ kɛlɛ la k'a sigi jamana kunna ka na ni kadiw ni fɛnw ye k'a sigi jamana kunna an bɛ limaniya min nɔfɛ a bɛ to individuw de bolo maaw ka limaniya degere ti kɛ kelen ye maaw ka alako faamuyaw ti kɛ kelen ye n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn bamuru t'a to mɔgɔw ka yɛlɛma ka kɛ waliyu ye ayi lafaamuyali ani bato ani ka alako kuma fɔ ka caya o de bɛ adamadenw gɛrɛ ala la n'o tɛ ka muru jɔ mɔgɔ la ayi o t'a to a bɛ gɛrɛ ala la dɛ o tuma ni aw ye sira sɔrɔ aw bɛ se ka ala ko kuma fɔ kuma min na yu sira minnu na a bɛ se ka diinɛ lase maaw ma ni sira minnu fɛ walahi o ye dɔ ye o ye dɔ ye bamuru ta kun tɛ bilen muru ta kun tɛ bilen murufa ta kun tɛ bilen ka ɲɛsin mɔgɔw ma ka mɔgɔw papa ka mɔgɔw jasiran mɔgɔw t'u ka sɛnɛ ɲɛ sɔrɔ bilen mɔgɔw t'u ka mɔni ɲɛ sɔrɔ bilen mɔgɔw t'u ka taa ni ka segin ɲɛ sɔrɔ bilen tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la franchement o mun bɛ diɲɛ kɔnɔ a kan ka jɔ minnu bɛ ka kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye a ka f'u ye aw ka nin baara in tɔɔrɔ ka bon diinɛ kan ka tɛmɛ a nafa kan dɛ minnu tɛ ka kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman d'an n'u ma o tuma ala kɛra alayhi salatu wa salam a y'o fɔ tiɲɛ ye ko da ala la i ka masaya bɛ t'u bolo wa ba'atha al-kitab ma'a Shuja' ibn Wahb al-Asadi
aka sahaba men no Shuja' ibn Wahb al-Asadi aye kitabu do odema falamma qara al-kitab tumanamna masakin al-Harith ibn Shammar al-Ghassani tumanamna ali ala karaka kitabu kala rama bihi ay karaka gafe fli ay karaka gafe fli ay karaka letri ay afli duguma asorla ki kanto man yanza'u mulki minni John debe se ka ne ka masaya boshina e ka nin chen la je fa be baga nga masaya kan ni aka gafe konna na John be se ka ne ka masaya boshina wasta'adda li yursila jayshan yaghzul muslimin asorla ka ala kra keleli la bensisan ay kele bolo farali damne ñogo kan ku ta ala kira yere kele e mi be ka fo ko ne ka masaya bi ban ni bana ka tugi no fe me nga kele bolo bla ka ti kele wa qala li Shuja' ibn Wahab ako Shuja' ibn Wahab ye no ala gara ka ciden akhbir sahibaka bima tara ako kuma ni tara chemi ni bla kana ki kana dediri dinema ta fo ye mi nyena ya ne ta fo ay ta foye ko ne aka gafe fli ta foye fana ko mena laben ga nan chwa ka duguka to foye ayo ri fala kra ka sahabai ka to fala kra alayhi salatu wassalam wasta'adana qaisar fi harbi rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaikum gouverneur di akam masake de ko Herakle no qaisar yi okuma asorla ka ledri chiga da qaisar ma ko ka jin dama kabina ta ala kra kele ale da don fe min kera Kaisar yere la Kaisar bola min kalama ayre kan masake ba akundo kalama da yo fo fathannahu Kaisar an azmihi Kaisar letri chamo yoro bela jelena kwal kele bulu kele ka kana wuli kele bulu kele ka kana wuli donc fa ajaz al Haris bin Shaja' okma manamna Kaisar ka letri chinanama o ya soro kira ka chide mabwa ka dugu kono folo donc asorla ka kera ka ciden wele jona kana ka kado chamandama da ya donga fo Kaisar bora kera kibora kalama o ko in glan to mina ayre ya nyini ka glan o to kelena do ya la kera ka ciden wele ay kado chamandama ka soroka kuma chaman faye ka soroka yafa nyina fe ay femunu ni femunu ye ya kuma aka yafa alema masake chibla kana ka fa kan ko munun ke ayo be nya fo ala kera ka ni ciden yi ale kono amali menia ina fa ka masake mali mena chugwa mina ngai decision munun ta ayo bla naka masake ka ya murakan وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى أمير بصرة على كرافناي غفي دوتشي كتا بصرة نيموما يدعوه إلى الإسلام أيوه فنا أبو ويلي كان إسلامياما وبعث الكتاب مع الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه أيوه داك الصحابة ما الحارثي فلما بلغ مؤتة tumanamna ale nana se mu'ta o yoro de mumbe albi rumo kam marakono Basra mimbe Iraq Basra kote o Shami Basra de kodo o mimbe o masakin okma anana sei min umalai balqa fi janub al-Urdun kodo yan fanfe تعرض الله شرحبيل بن عمرو الغساني فضرب عنقه مي شرحبيلي ابن عمير الغساني علينا بلاميني على كذا كتشيدي ني كسرو كتشيدي فقا وكذا لدري رمسي مسكين مبلين علي على كذا كتشيدي فقا سرالا نيني كيرا تشيدي ني منسارا ولا ما تشيدي فولو منسارا إنا فمنا سما نيفه تقوامنا أكما نينكيرا ni kibara sele alakrama alayhi salatu wassalam ama ben kirama de we ay kira ka ci dem fa o dun sharti min ko me jien ko na dun o ye émissaire munumbe ci uti fa ni e ma ka ci dem fa ko ye guerre de déclencher na che o do kun convention bi jien ko na dona ni ci dem mi me na hala kuma o ro fe
masa minnu sigilen kun bɛ an fɛ yan i b'a sɔrɔ o bɛ ciden minnu ci ciden sécurité bɛɛ b'a bolo ci fɔra a ye cogo min na a bɛ se ka taa ci fɔ o cogo kelen na ka sɔrɔ foyi ma k'a la hali a ka masakɛ o min ye ci don a da hali n'a ye neni de don a da a bɛ taa neni in lase masa dɔ in ma a dagalen tɛ o don bɛnkan na k'a fɔ ko masakɛ dɔ in ka kojugu lase a ma o tuma n'i ye kojugu lase ciden ma dɔrɔn o kɔrɔ k'i jɛna ni kɛlɛ ye wa a fana tun bɛ o waati mɔgɔw kunkolo la ko tere bɛ ciden na ciden kɔlɔlɔ b'a la n'i y'a faga o kɔrɔ ye n'i ye kɛlɛ min k'o kɔfɛ o kɛlɛ tɛ jɛ i la bilen donc o de tun bɛ bɛɛ kunkolo la nka nin cɛ in ala kɛra ka ciden faga kibaruya nana se kira ma alayhi salatu wa salam a digila kira la kosɛbɛ kosɛbɛ kira dimina kira tun bɛ dimi kuma min bɛ senna k'a fɔ kira tun tɛ dimi alayhi salatu wa salam o kuma tɛ tiɲɛ ye kira tun bɛ dimi sallallahu alayhi wa sallam f'a ɲɛkisɛ bɛ bilen f'a ɲɛda bɛ bilen kuma b'a dɔn cogoya min na maa jɛmanw n'u dimina i b'a dɔn u ɲɛda yɛrɛ la u ɲɛda bɛ bilen kosɛbɛ o tuma nka kira tun tɛ dimi a yɛrɛ de ka ko la k'a fɔ i ye ko dɔ lase a yɛrɛ farisogo ma a tun tɛ dimi o de la i y'a ka wari ta i y'a neni i ye fɛnw k'a la a tun tɛ dimi nka fɛn min gulonnen bɛ ala ka diinɛ na n'o kɔni kun karila ka ban kira tun bɛ dimi dɛ kira tun bɛ dimi alayhi salatu wa salam donc tumana min na o kɛra a ma bɛn kira ma kira bɛna labɛn ni sabati sisan ka taa muta yɔrɔ donc muta kɛlɛ a kun ye nin de ye k'a fɔ ko kira ka ciden ni fagara a yɔrɔ la donc kira bɛna labɛn minnu sabati inshallah o bɛ kɛ n'an sera gazwatu muta yɔrɔ la an bɛna o ɲɛfɔ o yɔrɔ in na seli bɛ kɛ 25 30 inshallah donc o kɛra amiru basra ale ka kibaruya fana jɔra ye wa kataba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kitaban ila hawdha ibn ali sahibul yamama ala kira fana ye arabu dugu masaya tun bɛ yɔrɔ minnu na i n'a fɔ yamama yɔrɔ ninnu n'o ye bibi na yamama bɛ sɔrɔ riyad sanfɛla ninnu ka na kasim yɔrɔ ninnu o waati o yɔrɔ de tun ye yamama yɔrɔ ninnu ye masakɛ min tun bɛ o kunna kira ye lɛtiri fana ci ka taa ma kira ko bisimilahi rahmani rahim min muhammadin rasulillah ila hawdha ibn ali a ko nin bɔra muhamadu yɔrɔ ka taa hawdha min ali denkɛ ye salamun ala man ittaba al huda a ko ala kira ko kisi bɛ maa de kan maa min tuguna kanda sira nɔfɛ dɛ ni nana ni sira min ye kanda sira don a dɔn fana masakɛ k'a fɔ ko ne ka nin diinɛ in a bɛna se fo dugukolo dan na ni dan bɛ dugukolo la n ka diinɛ in bɛna se dɛ fo kɔgɔji dan ka taa fo azi kɔnɔnaw na yen ka na fo afiriki fɔrɛ kɔnɔnaw na kuma yɛrɛ laɲini o de ye ko n ka diinɛ bɛna se yen dɛ a dun sera ye dɛ a sera fo afiriki fɔrɛw kɔnɔna na i bɛ taa fɔrɛw ni fɛnw na dukɔnɔdugu ninnu na i bɛ taa misiriw jɔlen sɔrɔ yen kira ko n ko diinɛ in a daminɛna yɔrɔ min na n'o ye hijaz kɔnɔna ye n'o ye sahara kɔnɔna ye kira ko a bɛna bɔ yen a bɛ taa fo azi dan na fo azi kɔgɔji la fo afiriki tukɔnɔnaw na a y'o fɔ cɛ ye a ko fa aslim o kuma silamɛya taslam i bɛ kisi i bɛ kisi diɲɛ kɔnɔ yan i ka masaya bɛ to i bolo wa i bɛ kisi alikɛmati jɔra don na ka da i kan i tugula ala ka diinɛ nɔfɛ wa aj'al laka ma tahta yadayk wa fana n'i sɔnna masaya min b'i bolo i bɛ kɛ ne kira représentant ye i ka mɔgɔw kunna o kɔrɔ ye foyi tɛ bɔ kibaruya la ne kira yɔrɔ ka s'i ka mɔgɔw ma fo ka tɛmɛ e de fɛ n'i sɔnna ka tugu ala subhanahu wa ta'ala nɔfɛ wa ba'atha al-kitab ma'a Sulayt ibn Amr al-Amiri kira ye nin sahaba ye n'o ye Sulayt ibn Amr al-Amiri kira ye lɛtiri da ale de ma ka taa di masakɛ in ma n'o ye Hawdha ibn Ali ye o kuma fa akramahu wa ajazahu wa kasahu min nasij hajrin wa kataba fi al-jawab o kuma a ye ala kɛra ka ciden bonya a ye fini caman d'a ma ka nafolo caman d'a ma ale yɛrɛ sɔrɔla k'a ka jaabi sɛbɛn a ko ma ahsana ma tad'u ilayhi wa ajmala a ko kira ma i bɛ ka mɔgɔw wele ka taa fɛn min ma fɛnba don fɛn kɔrɔtalen don hɛrɛ ko don dɛ wa ana sha'iru qawmi wa khatibuhum ne fana ne de ye n ka mɔgɔw ka kuma dɔnna ye
ani u ka poète maa mun bɛ se kuma sigidenw sigi cogo la ne de y'o ye dɛ ɲɛmɔgɔ ye n ye wa n ye kuma dɔ la fana ye wala arabu tahabuni wa arabu fana bɛ siran n ye ka da ka masaya bɛ n bolo faj'al li ba'd al-amr attabi'uk o kuma n bɛ min kɔni ɲini fɛ i ka nin ko in n'o ye nabi ɲumanya ye a fan dɔ di ne ma ne fana kɛ nabi ɲuman ye n'o kalan bɛ tugu i nɔfɛ kira ko min masaya t'i bolo ale jɔnna o la ko fo nabi ɲuman dɔ ka da ale fana ma de parce que ale b'a dɔn ale hakili la kira ye kuma minnu sɛbɛ ka ca ale ma kira y'u bɔ a hakili de la kira y'u bɔ a ka kuma dɔn de la ko ale fana ye kuma dɔnna ye donc ni ne fana ye kuma dɔnna ye n fana kɛ nabi ɲuman ye n'o kɛra n bɛ tugu i nɔfɛ a ye ci bila kira ma a y'o de fɔ kira alayhi salatu wa salam falamma balaga dhalika rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tumana min n'o kibaruya sera kira ma qal kira ko law sa'alani qit'atan min al-ard ma fa'alt ko hali n'a ye dugukolo fan fitinin dɔ ɲini n fɛ ko n k'o d'a ma n tɛ sɔn nabiɲumanya tɛ dɛ dugukolo fan ko n k'o d'a ma n tɛ sɔn bilen kira bɛ k'a fɔ de hali masaya min ko n b'a to a bolo n t'o to a bolo bilen ka da kan a ye dan sago ɲinini na baari wa baari ma bi yadihi o kuma ala kira sɔrɔla ka danga don a kan ko fɛn min b'a bolo ala k'o tiɲɛ n'o ye masaya ye فمات منصرف رسول صلى الله عليه وسلم من فتح مكة أكما على كرا عليه الصلاة والسلام كين أفاتورا كرا سجنتو كابو فتح مكة دونا kira ni san fila nin kɔfɛ a fatura o kuma ale ka masaya kɔni ma continue bilen kira ka danga minɛna ma a fatura ka da ka kira ka fatu ma k'a la kira segintɔ kira ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko tiɲɛ in k'a ka fanga tiɲɛna a fatura yɛrɛ de ka bɔ masaya in na n b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛ sɔnbɔ ma an bɛ bi ta bila nin yɔrɔ in na inshallah hali bi kira ka batakow ma ban a ye minnu ci ka taa silamɛw ma masakɛw ma a tora bataki fila ɲɔgɔnna ni ala ye walanda wɛrɛ jira an na an na o lase balimaw ma an b'a ɲini ala fɛ an ye min mɛn nin ala k'a kɛ barika ye an ye ala k'a barika don an na ala k'an jidi limaniya na ala ka yafa an jurumuw ma a kɛnɛ ka taa n'a bangenew ala ka a kɛnɛ ka taa n'a dogonew ala ka yafa bɛɛ lajɛlen ma ɲɛnɛmaya ye min nin cogoya in de la an b'a ɲini ala fɛ ala k'a nɔgɔya an bolo ala k'a nɔgɔya an bolo ala k'an ka kuma laban kɛ la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi وآله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا لمن كرم خيرا جزاك الله خيرا على كوزار جمانا يوم يتبسيك بو خيرا لمن كرم يوم يتبسيك خيرا لمن كرم